जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बांगरीपसी स्थित द्वारशणी घाटी रे घाटी तलू खसला ट्रक जड़े मृत जड़े गुरुतर। शनिवार राति 8 घटिका समय एक आयरन बोझई ट्रक केउंझर कलिकता जाउथवा बेले द्वारशणी घाटी रास्तार एक खाली ट्रक को धक्का दे 50 फुट तलक खसी पड़ा। फल घटनास्थल में ट्रक्र खलासी मृत्यु घटी बेले ड्राइवर गुरुतर हो बांगरीपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सित होती। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर मता और डुमरिया निकट हाथीपलक उपद्रव व्यापक फसल कले नष्ट। करंजिया बनखंडर मता और डुमरिया निकट में दिवा 1 घटिका समय हाथीपल पहुंची व्यापक धान फसल नष्ट कर ग्रामवासी निकट सूचना मिली। ग्रामवासी निकट सूचना पाई बनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक निर्देशक वन विभाग एक दल हाथी गतिविधि उपर नजर रखा घटनास्थल में नियोजित थिबा सूचना मिली। हाथीपल उपद्रव जो व्यापक धान फसल सहित परिया फसल नष्ट होउथिबारु चाषीकूल चिंतार पड़िछंती। एही हाथीपलक उपद्रव जो निकटवर्ती 10 रु ऊर्ध्व ग्रामर लोक मैंने आतंकित अवस्था रही। परवर्ती खबर बड़डालीमा निकट में ट्रक धक्का जड़े मृत 3 गुरुतर। मयूरभंज जिला बड़डालीमा निकट में दिवा 9 घटिका समय 220 नंबर जातीय राजपथर बड़डालीमा निकट में रास्तार जाउथवा पथचारी को एक ट्रक धक्का देइथिला। फल घटनास्थल में जनकर मृत्यु घटी बेले 3 जन गुरुतर आहत होते। गुरुतर को चिकित्सा रायरंगपुर डाक्तरखाना चिकित्सित कर सूचना मिली। घटनास्थल में पुलिस पहुंची ट्रक को जबत करने सहित जन को अटक रखा जायछि। परवर्ती खबर 5 जन पूर्वतन सरपंच समेत जगाणकारी को 3 वर्ष लेखाएं कारादंड आदेश देले बारिपदा स्थित स्वतंत्र दुर्नीति निवारण कोर्ट। बारिपदा स्थित स्वतंत्र दुर्नीति निवारण कोर्ट पक्षर सरकारी अर्थ आत्मसात करने मामला रे शनिवार राय प्रकाश पाई। स्वतंत्र विचारपति पूर्णिमा जेना यार विचार करी 5 जन पूर्वतन सरपंच और जगाणकारी को दोषी साब्यस्त करी 3 वर्ष लेखाएं कारादंड आदेश देइछंती। या सहित 12,000 टंका लेखाएं जरिमाना करथिबा बेले जरिमाना अनादय अधिक 6 मास काल कारादंड भोगिबाकू राय रे उल्लेख करा जायछि। तेबे अभियुक्त माने उदला ब्लॉक अंचल खिलाड़ी ग्राम पंचायतर सरपंच सीतावास के, रामचंद्रपुर पंचायतर सरपंच महादेव टुडू, राढ़ ग्राम पंचायत सरपंच बासेन मारंडी, बड़सिंगिरिया ग्राम पंचायतर सरपंच जतीन्द्र सिंह, कुंडाबाई ग्राम पंचायतर सरपंच बुधराम सिंह एवं जगाणकारी बारिपदा एसबी इलेक्ट्रिकल संजय कुमार दास साक्षी को बयान और विजिलेंस स्वतंत्र रिपोर्ट को भित्ति करी जज उपरोक्त राय शुणाणी करछंती। उक्त मामला को विजिलेंस कोर्टर स्वतंत्र आईनजीवी शांतनु कुमार दास परिचालना करथिले। एने राति 8 घटिका समय कोर्ट पक्षर सूचना दी जायछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन पाटलीपुरा पंचायतर प्रतिमा देईपुर बेलबारिया एवं काटपाड़े थिबा बेआईन चिमनी इटाभाटीर परिदर्शन कर शनिवार अपराह्न सरजमीन तदंत कले राजस्व एवं माइनिंग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नहीं गठित युग्म तदंत अधिकारी दल। राजस्व विभाग पक्षर बेतनटी तहसीलदार सूरज चंद्र राउत, पाटलीपुरा राजस्व निरीक्षक शशधर बिंदाणी, माइनिंग विभाग पक्षर उदय भानु साहू, राज्य प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड बालेश्वर जिला आंचलिक कार्यालय रेंज अधिकारी मनमोहन साहू निर्देश क्रमे कार्यालय डेपुटी एनवायरमेंटल इंजीनियर अनिल कुमार बारिक, डेपुटी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भीमचरण मारांडी प्रमुख अधिकारीगण यही युग्म तदंतकारी टीम रे सामिल होते। पाटलीपुरा पंचायत एवं प्रतिमापुर ठारे 2टी एवं बेलबारिया एवं काटपाड़ ठारे गोटे लेखाएं बेआईन इटाभाटी थिबार तदंत करी टीम देखा पाई। सेठारे थिबा बाली एवं माटीर माप करने सहित पाटलीपुरा रे थिबा बंद हो रही लक्ष्मी इटाभाटी मध्य परिदर्शन करथिले। युग्म तदंत अधिकारी टीम पक्षर दाखल तदंत रिपोर्ट आधार में परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा नहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बालेश्वर स्थित आंचलिक कार्यालय रेंज अधिकारी सूचना प्रदान करथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଦ ଗ୍ରାମରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ରାତି 10ଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀ ଟାଟା ପାୱାରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଦ ଠାରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକାଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର କାଟି ନେଇଥିଲେ। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଶନିବାର ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଶନିବାର ରାତି 319 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଗଡେଗାଠାରେ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, 3 ଜଣ ମୃତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଗଡେଗାଠାରେ ଦିବା 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଟୋରେ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ଗାଁ ପାଖ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜବତ କରିବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଦ ଗ୍ରାମର 55 ବର୍ଷିଆ ମଙ୍ଗଲ ମହାନ୍ତ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଙ୍ଗଲ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ତେବେ ଘର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଗାଁ ପାଖ କୂଅରେ ଭାସିଥିବା ଦେଖି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ 83 ନମ୍ବରରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ମୃତଦେହକୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲିଆଡାଳ ଘାଟି ନିକଟରୁ ଏକ ପିଆଶାଳ ପଟା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ପଟା ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚୋରା ବେପାରୀ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖସି ପଳାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ନାଟୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର OD 01807938 ଯୋଗେ 40 ଖଣ୍ଡ ପିଆଶାଳ କାଠପଟା ବୋଝେଇ ହୋଇ ସାତକୋଶିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲିଆଡାଳ ମହଲଡ଼ିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବାର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଭାଲିଆଡାଳ ନିକଟ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ଚୋରା କାଠ ପଟା ବୋଝେଇ କରି ଆସୁଥିବା ଭ୍ୟାନ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତନଖି ବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କାଠପଟା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ହେବାକୁ ଥିବା ମିଳିତ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ, 9ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, 16ରେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, 23ରେ କପ୍ତିପଦା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ 30ରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଯୁଗ୍ନି ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜବତ ମାଙ୍କଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ 7,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଜବତ ସମୟରେ ରେଞ୍ଜର ଜଗଦୀଶ ଦାସ, ଫରେଷ୍ଟର ଆକ୍ରୁର ମହାଳିକ ସମେତ ସମସ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁ ବୟସରେ କଲମ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ପରିବାର ବୋଝ। ବାପ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଧାରୁ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ପାଠପଢ଼ାରେ। ମା 15 ଦିନ ହେଲା 4 ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ, ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେଶଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାନ୍ଦିଖମଣ ଗାଁରୁ। କୁଆଁର ବାସ୍କେ ଏବଂ 3ଟି ବାସ୍କେଙ୍କର 6 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। 2 ବର୍ଷ ତଳେ କୁଆଁର ବାସ୍କେ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ମାସ ହେବ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଉଁରା ବାସ୍କେ ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ
रिंटी बास्के 4 पिलांकु नहीं दुख कष्ट चली आसुले। हेले 15 दिन पूर्वर ये 4 छुआ को छाड़ी रिंटी अन्य पुरुषर हाथ धरी चली जाइए, जहाँफल 4 नाबालक भाई भौणी एवं सहारा खोजती। निजर भंगा ददरा घरे भोक उपास एवं दिन काटुंट 4 शिशु। 15 वर्षर झील डुमनी बास्के उपर परिवार बोझ। परिवार चलाइबाकू जहाँ घरे ता घरे मूल लगी पेट पोषुवा बेले वर्तमान सान भाई कीर्ति 12 वर्ष 5म श्रेणी पाठ पढ़ा बंद कर देछि। ता तलकू भौणी हीरामणि बास्के 6 वर्ष सभा सान भाई लक्ष्मण 2.5 वर्षर थिबारु वर्तमान परिवार चलाइबा एमानक पाखरे मूल लगी पेट पोषिबा छड़ा अन्य उपाय नहीं। तेबे यही परिवार दुख कथा जानिबा परे ठाकुरमुंडा वीडियो स्वप्नेश्वर बेहरा सह ब्लॉक संप्रसारण अधिकारी यही पिलामानकु शुक्ला खाद्य देवा सह सेमानकु थैथान करिवे बोली प्रतिश्रुति देइथवा जଣା पड़छि। किछि बदान्य व्यक्ति मध्य सेही पिलामानकु आर्थिक सहायता जगाई दैछन्ति। सरकारी स्तर में 2 छोट शिशु को जिला शिशु सुरक्षा अधिकार जरिया रे मासिक आर्थिक सहायता जगाई दिया जिवो एवं 2 बड़ भाई भौणी पत्तरपड़ा आश्रम विद्यालय रही पाठ पढ़िबार व्यवस्था करा जिवो बोली वीडियो कहिसन्ति। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।